જૂનમાં પણ ગુજરાતમાં ભીષણ ગરમી પડશે। ભીષણ ગરમીથી રાજ્યવાસીઓને શેકાવવું પડશે। જૂનમાં ગરમીને લઈ અને આઈએમડી દ્વારા આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે, જેમાં જૂન મહિનામાં ગુજરાતમાં હીટ વેવની આગાહી થઈ છે। ગુજરાતમાં સામાન્યથી વધારે તાપમાન રહી શકે છે, જેમાં ખાસ કરી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વધારે ગરમી આ વખતે પડી શકે છે। તો જૂનમાં પણ ગુજરાતવાસીઓને ગરમીમાંથી રાહત નહીં મળે તેવી આઈએમડી દ્વારા જે આગાહી છે તે કરવામાં આવી છે, કારણ કે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ સહિતના જે વિસ્તારો છે તેમાં જૂન મહિનામાં પણ આકરી ગરમી પડી શકે છે। जून महीने का तापमान की बात करें तो गुजरात में स्पेशली सौराष्ट्र कच्छ में एबो नॉर्मल टेम्परेचर रहने का संभावना है, दोनों डे टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर। मगर गुजरात रीजन में कुछ इलाके में नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा और कुछ इलाके में एबो नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हीट वेव की बात की और ये भी कहा कि सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। अब गुजरात रीजन और इसके आसपास जो सौराष्ट्र इलाका है उस इलाके में जितना हीट वेव डेज होता है, यूजुअली 3-4 दिन होता है, और इस बार और 2-3 दिन ज़्यादा हीट वेव डेज होने का संभावना है। तापमान भी ज़्यादा रहेगा। तापमान भी ज़्यादा रहेगा। અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા હિરેન અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। હિરેન, જૂન મહિનામાં પણ ગુજરાતવાસીઓને ગરમીમાંથી બિલકુલ રાહત નહીં મળે તેવું અત્યારે આઈએમડી દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે, એટલે કે શેકાવું તો ગુજરાતવાસીઓને પડશે જ। ખાસ કરી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ઘણા વિસ્તારોમાં વધારે ગરમી રહી શકે, શું કહેશો? जो हवामान विभागे जे आगाही करी है एमां शरूआतना 4 दिवस एटले के आवतीकालथी लई अने 4 जून सुधी जे छूटोछवायो वरसाद पड़वानो छे ए पण उत्तर गुजरात अने मध्य गुजरातना केटलाक विस्तारोनी अंदर ज आ वरसाद छे ते प्रकारने आगाही करवामां आवी छे। आ सिवाय जो ओवरऑल जोईए तो सौथी वधु तापमान छे ए सुरेन्द्रनगरनी अंदर 44.70 डिग्री जे छे एटले के 44.7 डिग्री गई काले नोंधायुं हतुं। आज अमदावादमां पण 43 डिग्री हतुं, गांधीनगरनी अंदर पण 43 डिग्री हतुं। एटले ओवरऑल जो जोईए तो हजू पण शरूआतना एक अठवाडिया दरमियान जून महीनानी अंदर कदाच 2 થી 3 डिग्री तापमानमां घटाडो जाय वरसादनी आगाही छे एना कारणे, परंतु त्यार पछी फरीथी गरमीमां शेकावा माटे तैयार रहेवुं पड़शे, कारण के वरसाद खेंचाशे तो एना कारणे उकळाट पण वधशे अने ए हवामान विभागे पण कह्युं छे के वरसाद सामान्य करता ओछो थवानो छे। तो एना कारणे अत्यारथी ज आ जे स्थिति छे ए वधु गरमी पड़े ते प्रकारनी अथवा तो आ प्रकारनो उकळाट छे के गुजरातनी अंदर जून महीनानी अंदर पण यथावत रहेशे। आभार हिरेन, जोड़ावा बदल।